मुझे नहीं मो बाबा आसिले तुमको कही मो पेपा भाई को निश्चय बाहर कर दिया भाई तोर पे आज जीवन नष्ट हो गला मोर सब आशा भरोसा सपना सब धूलसात हो गला तते मैं छाड़ दे तो तंत्री गला मारी तो रक्त पीजबे मारे देबे गते मारे मुसवाख्या शक्ति पथर ठाकुर को पूजा करे मो बाबा को करे भक्ति मो बाबा को पद मो पाई सिंह द्वार मो बाबा को पद तले मोर मुक्ति जी हम मो बाबा को बैरी वो काटी दिए पादंके सुन मोरे लोक संपर्क जमिति किछि न जाने अच्छा तुम कहल आम घर को तुम प्रथम थर आस चाह नब ना कॉफी जानी पाए मुना चाह बहुत बढ़िया बने आ कॉफी मो हाथ थरे पीले ना सारा जीवन मन भाई कौन नब अरे बाबा कुह कौन नब चाह ना कॉफी मोर विश्व दरकार दे परिबा तमे मते टिके विश्व दे परिबा अरे तुम एमती कौन कहू तो मुंड खराब हो जाई हां मो मुंड खराब हो जाई तुम आके सामने छड़ावा को मते घुणा लागछ तुम से कथा को मते कष्ट लागछ तमे मते मारि देई परिबो अरे बाबा कौन हेछि तो को तमे मते किछ पछारन किछ कहि परिबेनी मो किछ कहि परिबेनी ए भाई हमर तम संपर्क नियम तम बड़ हां बड़ भाई तम बड़ भाई मते दुष्कर्म करिसंती I love
ମନ୍ଦିର ଯିବି ନା ମଶାଣିକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଓ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆମେ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ। ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ସେ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ଫାଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ନା ନୁହଁ ହଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ଚାଲ। ସମ କେମ୍ପା ପୁଅଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଛୁଆ ଟୋକିଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ କଲା ଯେ ସେ ଗାଁରେ ତା ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଏ ଦିନା ସବାକିଆ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ହାରାମ ଦାଦା ରାଜମହଲ ପରି ଘର କରିଛି ରେ। ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇ ସିଆଡେ ପଡେ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଆରେ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ପାଏଲ ଦିନା ସବାକିଆ ଘର ବୋହୁ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତିର ପୁରା ଗର୍ବରେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆରେ ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଆରେ ଯା ବାପା ପାଏଲ ଘର ଭିତରକୁ ନୁହଁ ଆଉ ପାଏଲ ଯିବ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛି ତମର ସେ ଚରିତ୍ର ହୀନା ଭାଞ୍ଜା କଲା ଶକ୍ତି ସବାଖିଆ। ଅଲକ୍ଷଣୀୟ କେମ୍ପା ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିବୁ ତୋ ପାଟିରୁ ଜୀବଟା କାଟିଦେବି ରେ। ବାପା ଆଉ କଳଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହିଁ ବାହାରି ଆସେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରିଛି? କଣ କରିଛି? ପାଏଲକୁ ରେପ୍ କରିଛି। ନା ମିଛ। ମିଛ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇଟା ଆଜି ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କ ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଅଛି ନା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧର୍ମ। ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ତମର ପାପର ବାଟବଣା କରିଦେଇଛି। ଏ ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ରେ ବାପା ଆଉ ନୁହଁ ପାଏଲ ସହିତ ଯୋଉ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଆଉ ତମର ସେ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗରା କାଙ୍ଗରା ପୁଅ ଶକ୍ତି ସରଜିକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ପୁଅକୁ କରିଦେବି ବଙ୍କା। ମତେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଧମକ ଦେଖଉଛି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲେ ଫଇସଲା କରିଦେବା। ଶୁଣ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ନେ କାମ ଯଦି ନ ହଉଛି ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ନେବି ଯା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ପୁଅ ଠାରୁ ତମେ ହଉଛ ଆଉ ଜଣେ ମହାପାପୀ। ନିଜ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁଅର କଳଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାର। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇବି। এই কথাটা তুমি যেମିତି ভুলি ন চাও। Understand? I think you better understand. धमक देखेगा घर पाराକୁ ଫୁଲ ଢାଉ ଢାଉ କେମ୍ପା ବୋଲି ବିକ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ 3-5ରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଖୋଲି କହୁନ। ଅଙ୍କଲ ମଦ ନିଶାରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୁଁ ହାଣି ମାରି ଦେଇଛି। ଆରେ ମଦ ନିଶାରେ ତୋ ଅଲଗା ଭାଇଟାକୁ ହାଣି ଦେଇଛୁ? ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ବାପା ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଅଙ୍କଲ। ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ହେଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ପୁଅ ମରିଗଲା। ଏଥିରେ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ହଁ କିଏ ବେଶ୍ୟା? ଆରେ ତୋ ମା ରନ୍ଧା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଆଉ ତୋ ବଡ ଭାଇ ବିଶି ହଉଛି ସେ ରମ୍ଭାର ପୁଅ। ଆଉ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ସେ ରମ୍ଭା ପ୍ରେମରେ ପଡି ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛି। ମିଛ କହୁଛ? ଏ ସବୁ ମିଛ। ନାଇଁ ରେ ମିଛ ନୁହେଁ ସବୁ ସତ।
तो बापा ए जुगर बलराम दास दिने बेश्या पड़ाऊ न गले ता आखि को निद आसे ना आउ एमिति जीवा आसला भितरे से दिने रंभा बेश्या सहित देखा हुए आउ तापर जहा सब घटी गला सोर मन रे बस तापर पुआ को धरी तो बापा घर को गला अरे तो मा आखिया पुरे जना पड़ी जीवो सेठी पाई तो मार टंटी चिपी मारी देना हे भगवान मैं तो कौन सुनुची अरे आमे जगन्नाथ भाई खाई कहूचु रे जहा कहूचु आमे सत कहूचु से तोर जन्म कला मा नुह सेटा गोटे बेश्या तो बेश्या भाई तो जन्म कला माँ मरी तू ता तंटी चिपी मारी दे से राजेश महापात्र को एमिति शास्ति दबु से जमिति भविष्यत रे पाप करबा को साहस करिवनी देखी बापा ठीक कहते तो बापा को केमिति पनिश कर दबे बहुत जन्म रे पाप करबा के से मन चिंता करबे नहीं राइट तमे ठीक कहियो अरे समाज जमिति मो मां को कंट्रोल करि मारिचंदी ठीक समती मो भी ताको कंट्रोल करि मारिबी से पूरा पूरा दिन जेते शीघ्र मरबे सेते शीघ्र हम रास्ता कोनटा हटि जीवो नाटक फाइनल स्टार्ट आरंभ हबो नाटक दुष्टरा करता भयंकर हबो जे दर्शक देखिले डरिबे काहे बिना मो विक्की पगनी का को कॉपी हसीले दिए पप्पी और आगे गले मुंडा को चढ़ाई बेपी ए भाई से कौन कही गला बुझिलो अरे टोटाली बुझी आ पाई तमे तो बुझिबनी एने दर्शक भाबे मु घरटा भांगी दउची ओ हो से कहबे टोटली बुझिलनी हां ये कहिला काले ता ना बिक्की से करेनी कहार कॉपी आउ फसी दिले दिए पप्पी आउ रागी गले बढ़ी जाए तार बीपी ए भाई एइटार बीपी एमिति बढ़ाओ सिए जेमिति ता निज हाथ रे ता परिवारटा ध्वंस विध्वंस करि दो हां भाई तमे खाली समान ऊपर रद रख ठीक अछि राजेश महापात्र पूरे लज रख ठीक अछि रंभा मरिबा दरकार 30 वर्ष तलर निया जदि जळिबो ना आमे जळि पड़ी पाउस होई दिबो दांत अबे रास्ता रे मुंडो टेकी बाट चली परिबनी भाई एमिति हेबाकु मु केबे देबिनी काहेकि ना मु बांक बारिक 12 टंका रे खियर करई बिना पैसा रे काटइबे को हे रंभार गोटिए पुआ मला आउ गोटे पुआ मरिबो हे रंभार बेकु मु काटिबी तम मुंडर कलंक हटिबो भाई सेदिनर कथा मन पड़ी गले 30 वर्ष तल कथा मेघ घड़ घड़िलो दंचना सेदिनर से काल रात्रि मन पड़ी गले इच्छा होची से रंभार तंटी चिपी मारी दियंती ए भाई आउ बाट बेसी दूर नुह ए रंभा मरिबो ता बेकु को काटिबी मु तापरे तम कलंक हटिबो चरित्रहीन पुआ मरीजिबा दरकार सेभଳି चरित्रहीन पुआ रहले ए समाज ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମରିଯିବା ଦରକାର ସେମାନେ ए बेश्या पाई तमे बहुत किछि त्याग करिछ ताकू तमे दुनिया नजरे परिचित देइछ तमे मो पाई एते सब कलो मो कोन तम पाई एते की करि परिबेनी ए राजेश काली सकाळे जतबळे समस्त जानिबकु पाइबे ए राजेश महाबंदरर सानो पुओटा ता बड़ पुओटा को पूरा दह गंज ए सृष्टि विषय आ किसी जानी पारला देखनो टोका माने मेलोडी फेलोडी देखि केमनी एन्जॉय करछन मोर
ना अच्छी चाकरी ना मिलुची ठिकिरी घर खुंट उपरे मोर सब बेले टिके आग्रह केते दिन नाई नाई केते दिन मुझे पर खुंटरे हुक पकई धरिबी निजर जदि गोटे खुंट हुअंता मनीष टिके शांति रे निश्वास मारि पारंता मसिनी आ कोन अवस्था अछि पूरा जांगू मारि गला ना 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 ए जीवनटा कोन एमिति हताशरे कटि जीव ना आर किछ उपाय करबा कोन उपाय करिया काया भाई आय कुआरे गलो यार सुना ओ काया भाई आय यार आसो ना ना तमे भी हबनी शेषरे माँ दंडकाली पाखे गुहारिया पड़ी मु कहली मालो माँ आकु दौचु ताकु दौचु मो बेल कहीं भिड़ी होचु मालो माँ ए माँ मते गोटे बर दे मालो ठाकुराणी मते एमती एकोटिया रखिबु लो माँ माँ तू जानिछु आम गाँर पूजा मामा मंजू एमाने बाहा हे गले हाथ को दी हाथ हे गले हेले माँ मो राशि कोन फिटिबनी माँ तू जानिछु से जोगोड़ी छिया बुढ़ा मो ऊपर सब बेले नजर पकाउची तू कहलु माँ से बुढ़ा को केमिति बाहा हे मालो केमिति बिको ओ बे गोटे बरडे जोगड़ कर दे लो माँ मते गोटे बर दे माँ मते गोटे बर दे जय बाबा ठाकुरानी करो जय बाबा ठाकुरानी करो जय बाबा ठाकुरानी करो जय नडिया खाई पुन्ना सोने खाई नडिया खाई पुन्ना बताई नडिया खाई पुन्ना सोने खाई पुन्ना बताई तोर कोठी रे बड़ दे कहले नाक ये मु तो नाक सीधा आसिली आग को बात नाई नईटा पड़ी केमिति ना ना केमिति ना ना माँ देखा बड़टा भिड़ी मोड़ी मालो ए माँ माँ मो कन्या सहित मोर टिके भेट करे देलो माँ पड़ब ए बुढ़ू पड़े कौन हम आग को अच्छी ना कहवा भारी इच्छा हेले वीडियो पर्यंत कही पारुनी आसना बसुना मैंने पाखे बसुना ना तमे मते पर भावना आउ कुआरे जीवी 8 दिन का दंडरे बुली बुली मनीष इंजिन जांगो मारी गलानी आउ कुआरे जीवी भाभी जी संक्रांति सले टिके ना आउ कुआरे जीवार नाही मु जागा पाखे पहुंची गलो माने तमे बाबा भेट मिलिलो हां तू तुमको भेट मिल गई माने मु कम खोजी रे हे गाँ गंडा गली कंदी सहर बजार नई पोखर खोजी 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 आउ बड़ बयस सरी जाला तुमको मु खोजी खोजी हताश हो गली मु कहली आउ हबनी उठिबनी शेषरे माँ दंडकाली पाखे गुहारिया पड़ी कहली मालो माँ आउ केते दिन एकुड़िया रखिबु मते टिके मो मनर मई सहित भेट कर मु कृष्ण कुमार साथी मो प्रेमर बंशी धरी मो मन मई सहित टिके मो प्रेम गुणगान करिबी आहा मन मयूरी मोर रूपरा मोहन तोरार हार आहा
କହିଲ ତାଳକୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧି ନଈ ଧାରରେ ଗୋଟେଇ ଦେଲ। ମା ବର ଦେଇ କହିଲେ ନାକ ସିଧା ଯିବୁ ତୋ କନ୍ୟା ସହିତ ତୁ ଭେଟ ପାଇବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ନାକ ସିଧା ଆସିଲି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି। ମୋ ନା ମାନେ ହାତରେ ମନ୍ଥିକି ଦେବି ନା ତମେ ମନ୍ଥିକି ପାଟିରେ ପକେଇବ? ମାନେ ମାନେ ଉଡିଆ ନୁହଁ କୁମାର। ତମେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର? ଆରେ ବଢିଆ। ଆଉ ତମର ନାଁ? ମୋନା ମୋନା ବା ମୟୁରୀ। ଗୁଞ୍ଜୁଳାରେ ମିଳିଗଲା ମୋ ଠିକିରି। ନା ନା ତମେ ମାନେ କୁମାରକୁ ତମେ ମୋ ମନ ମୟୁରୀ ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ଠିକିରି। ନା ନା ଆଉ ଡେରି କରନା ବରଟା କାଳେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବ। ତମେ ୟାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଡି ପେଣ୍ଟ ସାର ମଏ କରି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି। ତମେ କହୁଛ କଣ ନା ବେଙ୍ଗ। ଦେଖୁନା ସେଇଟା ତମର ଯଦି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବର ତାହେଲେ ଆସିବ ମୋ ଘର। ମୁଁ ମରି କଣ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ହବାକୁ ଅଛି ଯଦି ବର ଯିବି ତା ଘର। ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥା ରଖିବି। ଗଲେ କିନ୍ତୁ ହବ 100ରେ ଖେଳ। ଯାହା ହଉଛି ହଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ମତେ ଆଜି ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ। ତାଜମହଲ ଗଢିଛି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଢିଛି କି ନାଇଁ? ଆସି ପୁରା ଷଣ୍ଢ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମା। ଆବେ ହେ 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 ଶଳା ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କି ରେ? ମୁଁ ବାଙ୍କ ମାରିଦେବି ପଛାଡୁ ତୋ ଚେଙ୍କ। ଆଉ କିଏ ଆଡୁଆ କଲି ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତମେ ଭଲ ଦଉଛ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛ? ଇରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କେକେ ହଁ। ତୁ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରିୟାର ପ୍ରେମରେ ବସି ଏଇ ନଈ କୂଳେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛୁ କିରେ? ହଇରେ ଶଳା ତୁ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରେମରେ ପଡି ଉବୁଟୁବୁ ହବୁ ସେପଟେ ତ କାମ କରିବ କିଏ ରେ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ 18 ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କହିଲା କଣ ନାଇଁ କାମ ମୋ ବାହାଡା କାମ କରି ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ନା ନା ଏବେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସରିବ ଆଉ କାମ କରିବିନି। ବେଡିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଥ ପଳାଇବି। ଏଇଠି ଅନେଇଲ ଟିକେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନ ମୋର ଟିକେ ଘରକୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଡେ ଯିବି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ପୁଣି ଘରେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲି? ମତେ ଆଜି ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ମୋର ଦିନେ ପାଇଛି ତାକୁ କଣ ସିଏ ହବ ମନ ମୟୁରୀ। ସିଏ ହବ
उठिल ए बाबा तू न खाले बाबा पेट को दाना जीवनी काहे के सोइছো अरे उठो न एबीसी अरे उठो अरे विकी तू ससरे मम्मी से को मारी दे কথা কম কହୁଛି নিকে তো ভোর দিতে ডাকুଛି আরে তো কিছু কହୁନୁ কাହିଁକି আরে কথা কম কହୁଛି କଥା बाबा जी बाबू अरे कौन है तुम सब ये ठिया आइचो पाए लगे बाबा अरे तुम ये बसछ बिसी का सेठी सोईची अरे बिसी अरे कौन है अरे से 7 माणिया जमाटा पूरा ए जाय रुआ हेनी एठी सोईचू कोन उठे बिसी ए बिसी 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 बापा ए सानो भाई भाउज बड़ भाई की कोदळे हणे मारी देई चंती निचे कोन बापा सकौची तो जाबो सब सत कहूची मो अरे ए सानो भाई ए बड़ भाई निजे न खाई तते खाइबा को देछि निजे न पिते तते पिंधिबा को देछि हेले तू ससुर भाउज प्रेम एते अंधाई गलु ता बुदरे मो बड़ भाई के तू मारी लेलु तुम भाई की बंद कर और करियो हम करियो ताले में मार दो हमको नहीं ले से को ताले मारते हमको अबे ए बुढ़ा कौन मार जाओ तू किसी मारी कर तो वंश पूरा बुढ़ी छुए उड़ी जाऊंगा वंश अबे कौन पिंडर पानी दो तो कहीं नहीं बनी यही लाओ हमको ए बउए अरे तो खरी चरित्र ना वो हुआ तुम कहीं के पिंड पानी खाई लगी ये तुम्हें इतने संघा दे ससुरे वो घरटा को अंधार कर देला तुम्हारे को वो फांसी खुद कर दे जा बे पुलिस में कंप्लेंट हो जा बहुत बड़ा दुई थोड़ी बात करो तुम्हारे को फांसी हो ए बैठी भी मुझे मो पुआ मिक्सी बचे मरी जाऊ रवि की हाथ में हैंड को भी देवे को जबर देपिनी तमे जदी जोर जबरदस्त हाथ रे हैंड को मगे
बहुत पसंद हेले किंतु माने तुम मन रे पुछि दियो हम जे तुम सोना के बहुत मन को पढ़ी के चेष्टा कर देखिबो सब के ठीक है जब कि सब के जे ठीक है जीवो ନାଇଁ କହୁଛ ମତେ ଭାଇ ଡର और के को जाबड़ी करो मोस्ते कलकत्ता में चेष्टा करो देखिबो तुमको केते शांति मिलिबो केते शांति मिलिबो खरा बेलटा घरे बापा बोऊ समस्त अछंती काले के देखि देबो स्वाद प्रेमर स्वाद एते जे मधुर इच्छा होती तुमको गोटे निशब्द इलाका को नहीं चली जाते जो केवल तमें सतरे भाउज तमें बहुत सुंदर कहीं तमें परा मो जीवन जो भाईटा तो पैसा जीवन को बड़ी पके गराणी तो तो हराम जाता तारी स्त्री सहित मोर भूल हे बाबा मोर क्षमा कर दे बाबा भूल हे क्षमा कर दे ए दो भाई गुनाहगार को क्षमा कर दे मो बापा पड़िया ऊपर धिकार लागिवो माने देली हराम जाता कथा जी सोनाकी सहित मो बिकिर पाप संपर्क अछि संभव नहीं सारी मत लगुचे मो विश्व सरल पड़ियार सुजोग नहीं घाट को चली जाए
ଆଉ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବେନି ଲମ୍ବା ନାଇଁ ରାଜେଶ ସେମାନଙ୍କ ପଛକୁ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ମୋ ବେଶୀ ଯଦି ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ମୋ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ରାଜେଶ ରାଜେଶ ତମେ ବିକିକି ଟିକେ ବୁଝାଅ ରାଜେଶ କଣ ବୁଝେଇବି କେମିତି ବୁଝେଇବି ତାକୁ ରମାଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କୁଳାଙ୍ଗର ତାକୁ ପୁଅ କରିବାରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଳି ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗରକୁ ଭାଇ ମୋ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ବିକି ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଆମେ ହଉଛେ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଘର ବାଟକୁ ଫେରି ଆଣିବ ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବ ରାଜେଶ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ରାଜେଶ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ରାଜେଶ କହିଲ ଦେଖି ତମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା କଣ ପାପ ଏପରି ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରର କଷ୍ଟ ହେଲେ ଏ ବିଶି ଛାତିରେ ପଥର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ କହ ବୋଉ କୁହ ବାପା ତମକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ ବୋଉ ମତେ ଲୁଚା ପ୍ରଧାନ ଆମ 7 ମାଣିଆ ଜମିର ହିଡ଼ଟାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ଆରେ ବିଲଟା ଶୁଖି ଆନେଲା କରିଛି ଆରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବିଲଟା ଶୁଖିଗଲା ଆମେ କଣ ଖାଇବା ଯେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ସପନ ପ୍ରଧାନକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ବସିବି ଦେଖିବି କେତେବେଳେ ସେ ହୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆସିବ ଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟା ବିଲକୁ ବାହାରି ପଡୁଛ ରାତି 8ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ ଆଉ ମୋ ଘରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ବଳଦ ପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛ ମୁଁ ଯଦି ରାତି ଉଜାଡ ରହି ତମ ଘୁଙ୍କୁଡ଼ି ଶୁଣୁଥିବି ମୋର ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ କି ମନ କଥା କହୁଛ ତମେ ଘରର ବୋହୂ ତମେ ଘର କୋଣରେ ରହିବା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ତମ ଜମା ଓଢଣି ରହୁନି ଆ ବାରି ତା ଦାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛ ହାତ କରାଇଛି ବୋଲି ରୋଷେଇ କରୁନ ଯେ ବୋଉଟା ମୋର ବୁଢୀ ବୟସରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡରେ ତେଲ ବି ଟିକେ କେବେ ବି ମାଲିସ କରିଦଉନ ସେତିକି ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ ଭଦ୍ରିକା ଯିବେ ମୁକ୍ତି କାରଣ ଆରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳେନି ଭାଗବତରେ ପରା ଲେଖା ଅଛି ଆରେ ବାହାଘର କଣ ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ ମୋର ସେ ବୟସ ହେଇଗଲା ବାପା ମା ମତେ ତମ ସହିତ ବାହା କରିଦେବେ
बाबा